अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद है और पाकिस्तान की टीम शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी में आज उन्होंने प्रैक्टिस सेशन किया है। इसके मुतल्लिक आपको बताएंगे और इसके अलावा बात करेंगे एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की टीम को आड़े हाथों लिया है और बहुत सारी तनकीद की है पाकिस्तान क्रिकेट पर और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर। तो बात करेंगे एडम गिलक्रिस्ट की जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया पर पाकिस्तान की टीम 3 टेस्ट मैचों की सीरीज बुरे तरीके से हार कर आई है। तो एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की क्रिकेट की बहुत ढेर सारी बेइज्जती की है और तनकीद की है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर। और उन्होंने कहा है कि एशिया की ये सबसे बुरी टीम है और पाकिस्तान की टीम को उन्होंने आड़े हाथों लिया है और कहा है कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त खेल कर गई है मेरे ख्याल में सबसे बदतर टीम है और ये एशिया की सबसे बुरी टीम है। और मेरे ख्याल में एडम गिलक्रिस्ट कुछ ज्यादा ही कह गए हैं। हर कोई हारता है ऑस्ट्रेलिया में और पाकिस्तान की टीम वो कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। पाकिस्तान की टीम ने अच्छा फाइट बैक किया। पहला मैच पाकिस्तान की टीम वन साइड हार हार गई थी, लेकिन दोनों जो टेस्ट थे दूसरा और तीसरा उसमें पाकिस्तान की टीम ने फाइट बैक किया है, लड़कों ने फाइट बैक किया है। पाकिस्तान ने अपनी गलतियों की वजह से ये 2 टेस्ट मैचेस जो दूसरा और तीसरा थे हारे थे। पाकिस्तान की टीम ये दोनों मैचेस जीत सकते थे और एडम गिलक्रिस्ट के नाक पर लगा सकते थे ये मैचेस जीत कर। लेकिन पाकिस्तान की टीम की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो उन्होंने खुद को जो बातें सुनवाई हैं तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है जो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस है। और ऑस्ट्रेलियन अपने आप को बहुत ही समझते हैं, उनकी जबान वैसे भी लंबी होती है ऑस्ट्रेलियन की। ये ऑन द फील्ड भी खिलाड़ियों को ऐसे ही गले पड़ते रहते हैं, कोई ना कोई बात कर देते हैं, कोई ना कोई ताना लगा देते हैं, जुमला कस देते हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत बुरा भला कहा है और पिछले 2019 में जब पाकिस्तान की टीम हार कर आई थी अजहर अली की कैप्टनसी में, तब इयन चैपल ने कहा था कि पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि अगर ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो आइंदा ऑस्ट्रेलिया की तरफ रुख ना करे और पाकिस्तान की क्रिकेट को समझ जाना चाहिए। और इनकी जो उन्होंने तनकीद की है और उन्होंने जो बातें की हैं तो उससे कुछ सबक लेना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को भी कि आपने हमेशा इतनी बुरी और लो लेवल की क्रिकेट खेलनी है और इस किस्म की परफॉर्मेंस आपने देनी है। और नए जो आपने एक्सपेरिमेंट करने हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर करते हैं और जो लड़के इस काबिल नहीं होते उनको भेज देते हैं और जिनको समझ ही नहीं आती कि ऑस्ट्रेलिया में कैसी क्रिकेट खेलनी है। तो पाकिस्तान की जो बेइज्जती करवाई है तो ये क्रिकेट बोर्ड ने करवाई है। आज पाकिस्तान की अगर आप जो क्रिकेट का म्यार है उसको ऊपर लाएंगे तो इन लोगों की जुबानें बंद हो सकती हैं। और ऑस्ट्रेलियन जो अपने आप को अच्छा क्रिकेटर समझते हैं और अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और मानना भी चाहिए कि वो अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, उनको फाइट बैक करनी चाहिए थी पाकिस्तान की टीम को, उनको टफ टाइम देना चाहिए था, तभी जाकर वो किसी टीम को टीम मानते हैं। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में जाकर सभी एक ही जैसी उनकी परफॉर्मेंस हो जाती तमाम टीमों की। लेकिन इंडिया ने 2 सीरीज जीती थी, लेकिन पाकिस्तान के तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का 30 साल हो गए। ऑस्ट्रेलिया ऐसा हुआ बनाया ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की टीम ने, उधर जाकर 30 सालों से पाकिस्तान कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया। तो मेरे ख्याल में एंड ऑफ द डे उनकी जो तनकीद है जो बातें हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट लेना चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट को चाहिए कि अपने जो हालात हैं इनकी क्रिकेट के बुरे और बद से बदतर होते जा रहे हैं, इनको बेहतर करना चाहिए और पाकिस्तान की क्रिकेट को जरा ऊपर करना चाहिए ताकि इनकी जुबानें बंद हो सकें। जी दोस्तों, तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की बात करते हैं। T20 क्रिकेट टीम जो पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद है और शहनशाह अफरीदी की कैप्टनसी में पाकिस्तान ये 5 मैचों की सीरीज खेलेगा और पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त बेहतर मौका है पाकिस्तान की टीम का वर्ल्ड कप से पहले तैयारी का। और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है तो अगर उस पर नजर दौड़ाई जाए तो बहुत ही जबरदस्त एक स्क्वाड बनता है। T20 स्क्वाड जो शहनशाह अफरीदी एग्रेसिव प्लेयर हैं और उनको नया कैप्टन बनाया गया और उनकी ये पहली सीरीज है। और अब पीसीबी ने एक नया इजाफा किया है वाइस कैप्टनसी में और मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बनाया है शहनशाह अफरीदी का। और क्योंकि शादाब खान अनफिट थे और टीम में मौजूद नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस भी इस किस्म की नहीं थी, उनको वैसे भी हटाया जाना था और अब मोहम्मद रिजवान को वाइस कैप्टन बनाया गया है। और बातें ये भी सुनाई दी जा रही हैं कि शहनशाह अफरीदी किसी भी वक्त अनफिट हो सकते हैं और मैं मेरे ख्याल में पीछे ये ज़हन में बातें चल रही हैं कि मोहम्मद रिजवान टेक ओवर कर सकते हैं एज ए कैप्टन।
تو وہ ان کو ان کا نائب اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اگر وہ انفٹ ہوتے ہیں تو وہ پورے کیپٹن بن سکتے ہیں. تو یہ باتیں درمیان میں یہ بھی گھوم رہی ہیں. تو اب ان کو ایز اے وائس کیپٹن اور شہنشاہ افریدی کے رکھا گیا ہے. پہلے ان کو کہا جا رہا تھا کہ محمد رضوان اور جو ہے بابر اعظم ان کو ریسٹ دیا جائے گا دوران نیوزی لینڈ میں. تو اب میرے خیال میں ریسٹ دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ وائس کیپٹن بن چکے ہیں اور وائس کیپٹن کا ہونا گراؤنڈ میں بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑی بات جو پاکستان کی کرکٹ میں اب چینج ہونے جا رہی ہے, جو پاکستان کی T20 ٹیم میں اوپنر تھے بابر اعظم اور محمد رضوان, اب ان کی جوڑی نہیں رہے گی اور یہ پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اور بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے سٹرائک ریٹ کو امپروو کریں جس کی وجہ سے ان کو جو اوپننگ ان کی توڑی جا رہی ہے. تو اب پاکستان کی طرف سے جو اوپنر بیٹسمین ہے سائم ایوب جو ایک اگریسو پلیئر ہیں اور ان کی کیریبین لیگ میں بہت ہی زبردست پرفارمنس کی بدولت ان کو پاکستان کی ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا ہے. اور وہ دورہ آسٹریلیا میں پاکستان کی طرف سے ٹیسٹ بھی کھیل چکے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس کو اتنی خاص نہیں رہی تھی. لیکن T20 میں وہ بہت ہی زبردست قسم کے بیٹر ہیں اور اگریسو کھیلتے ہیں. اور ان کے ساتھ محمد رضوان اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بابر اعظم نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے پاکستان کی ٹیم کی طرف سے. اور چوتھے نمبر پر کھیلیں گے فخر زمان, ایک بہت زبردست اور جارحانہ بیٹسمین. اور پاکستان کا جو ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ ہے اس میں تیاری میں پاکستان کے جو اوپر کی 6 لڑکے ہیں بہت ہی زبردست ایک اسکواڈ بنتا ہے. تو پاکستان کی ٹیم میں اب بیٹنگ لائن بہت ہی مضبوط ہونے جا رہی ہے. عامر جمال ایک پراپر ان کو آپ آل راؤنڈر کے طور پر تیار کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی بہت ہی زبردست پرفارمنس تھی. آسٹریلیا میں انہوں نے 6 وکٹس لیے تھے 2 میچز میں, ان کی زبردست بیٹنگ 82 سکور کی, انہوں نے آسٹریلین کو صحیح درگت بنائی, ان کی بالرز کی صحیح پھینٹا لگایا ہے. عمر جمال کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی اچھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا. تو پاکستان کی ٹیم میں ان کی اب جگہ بنتی ہے. تو اس کے علاوہ مڈل آرڈر کی بات کریں تو اس میں اعظم خان ایک بہت زبردست منجے ہوئے بیٹسمین اور وکٹ کیپر بیٹسمین, اور افتخار احمد اور ایک زبردست اسکواڈ بنتا ہے پاکستان کی طرف سے. جی دوستو, تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بولنگ کی بات کریں تو پاکستان کے جو کیپٹن ہیں شہنشاہ افریدی, اس کے علاوہ زمان خان ہے پاکستان کی ٹیم میں, اور نسیم شاہ کی واپسی ہو رہی ہے, ایک بہت ہی زبردست قسم کے بولر ہیں. اور وہ انفٹ تھے, ایشیا کپ میں انفٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ ورلڈ کپ میں بھی نہیں کھیل سکے تھے, لیکن اب وہ ریکوری ان کی ہوئی ہے. انجری کو ریکور کرنے کے بعد وہ اب پاکستان کی ٹیم کے لیے دستیاب ہیں اور PSL میں بھی وہ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ حارث رؤف ہیں. تو پاکستان کے پاس جو سپنر ہیں اسامہ میر ہیں ابرار احمد کے انفٹ ہونے کے بعد, اور پاکستان کی ٹیم کے لیے ایک اچھا اور کمپلیٹ پیکج ہے بولنگ میں بھی اور بیٹنگ میں بھی. ایک پاکستان کا ایک تگڑا یونٹ تیار کیا جا سکتا ہے اور میرے خیال میں دوسری ٹیموں کے مقابلے میں پاکستان کی ایک اچھی سائیڈ نظر آئے گی ورلڈ کپ میں. اور پاکستان کے پاس یہ ورلڈ کپ جیتنے کا اچھا موقع ہے. اور پاکستان کی جو ٹیم ہے اس نے پچھلی دفعہ بھی سیمی فائنل میں جو ان لکی شہنشاہ افریدی کے اوور میں سکور پڑ گئے تھے تو پاکستان آسٹریلیا کے ہاتھوں ہار کر باہر ہو گیا تھا. لیکن پاکستان کی ٹیم ایک زبردست ٹیم بنے گی جو T20 پاکستان کا آنے والا ورلڈ کپ آ رہا ہے. تو پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کی ٹیم اس میں اچھی پرفارمنس دے اور پاکستان کے لیے یہ ٹائٹل اپنے نام کرے. جی دوستو, تو اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں لائک. اللہ حافظ.